migono boa ni kwale dono boa ni kwale dono na wana weranga daula ila nitsola na wana weranga daula. Mahakama ya Komori yatu Dingo hirile mewa matu Mimi hori dhulumu hatu Mweri bohaze hati zatu Yawe mao dhulumu ye masi Waetu watu watutu Boaru watu patu Boa watu patu Ila nitola nilana Nuramba batike suala Jambabu itijo kwanyagila Na wana weranganye daula Yawe maudhulumu ye masi Waetu watu watutu Boaru watu patu Boa watu patu. Uangalaza tukufu wahe Facebook FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yibungu zamba endo dhaifu yesane za masihu nulaya faransani jabuko esasita yo masiwani yibungu zamba endo dhaifu ndondo wakati kaonga nikaoni ye barnamaji ya usiku ya hatu barnamaji kao usiku leo inu bandi ando msafara ya henda ya dhuku ya adhabu ya pirizo emanyasi desire harajei na ewe harajei haja hamba izo yaona haukana uangazija wamba ukana eka huwaswili endambe izo waona zindizo emanyasi desire yenda yaona bandi ya yafanya usejuru yansi hukume na yansi hunsanu harmaye magoba ya moroni haina ya henda ya uzamba zikahamba ni wanroaji shahunu hama zikaorengwa mzaha na hunu ya serikali hamale suala linu walibaya kwa tuanza lidhukurula juma suala hamanda linu shale toramuone harara wanroalo niyo daruma davokana ulemengu ngwenshio harma wade mziro emakatiano na hunu emapuruzonye waheze pirizo za Komori hama emapuruzonye waheze pirizo za Komori hama madhamana wawatoa fidia hama madhamana kwa tsua hisabu ya ukana wala marainya hama madhamana kwa tsua hisabu ya ukana wala wanadamu wala zimuanishe kibinadamu baishe ngona ntsongezangu wanaizu wafanya hanta za sababu uendeo wapirje zifungo za hao shake jalazimu abonge wakae hamazi nyama no hanta zinyama zotokana namna ya ukana zihunde mba nafasi ili zishinde zienshi kinyama abonge manda mubahenge bidu ya kane nafasi yahe ne haki ya uyenshi kimili ya damu zohamba nkado zinji na hunu ze serikali ziko huja nana inuidi yo uhane ze conditions de vie ikao ngizo harima yepirizo ya moroni imanyasi desire halo msafara haja hamba izo yaona na engo ambo ya ukana ngushemezo Allah hashemeza ukana shada la ilaha illa Allah shada na Muhammad Rasulullah izo yaona tiza hamba tiza uruwa izo ikao mru yaziona harma ya magoba ya moroni holi hondae hakaya harma alidaho la matengezo lekwamba EPP yilo besendo wako ukambari ishonde shumba shamtakatso ishonde shumba shambirano ishonde shumba ikao bandhi ya madetweni heze tambui kaongwa zunrao harima yele daho la pirizo ujua hendelea na watsina ubenza haukana ikawa ndungwa zaidi ya 50 wa shayun harima mnafuko wanraume maajnabi watu harima fuko la wasamizana jabwati la nsamansi yabo bila saka ngawo wakuone adhabu shangabu wako profite harma la wazungwa kwamba ukana le malheur des uns fait le bonheur des autres ngabu wako profite
wajuriliana uharimwa yele bavu hivo ngabo hizo ikao ujo shupizana zembwade ngari nshar wakati mziro ikao ngari juao owalobo nzeranzi silobo nzera mboka ngari jifadhiyo ezeno woka zitinyangu ko johamba wandonda wasamizwa baba hanu harima mnafuko wa zaidi ya meteransanu wavuriziwa zaidi ya wandu mengo mirandaru ya wakamili watu wabo wamba na mlala yabo mpatsane mavushe ngabo zembade za mashumpio ngabo zembade haukana haina mndu yabo ngena wade wahe mbali haina mndu yabo ngena somtumzahe mbali nane ze condition de vie wizo baishe mruha kamnono ya daraja ya juu shaho kamrenda kensi harima shumba hamanda isho ne chaleur le joto ikonga lipombenyi mrenda yenshi wa hamanda yaro bila shaka umuri ne maisha ngatungu hisa razin tunu muhazajaji zinde za honda mwanyasi desire bandi halom safara haja afwan wangazijao na yanda ya hawa ya kwamba ukana ezenzia zamaka yekozi jua nde mhaji jabo ko ezendo soza lapitali yeukozi wona tside mwade shandu wa mkalansiza walo iho no mangali yao inde mane mwanyasi desire bandi halom msafara hawaswili hajangwa mwezo yao na nengu paro madhamana wadaula waishelea ya ukanabana kablia ya ukanabalango wanazitendo wafanya shawala maranja ikao ngone haki ya uyenshi kibinadamu wala maranja ikao ngone haki ya ukanawabuliwa wafanye ezifungo za hao shawaenshi kibinadamu inde malaika wa mwanyasi desire halo msafara haja mwambo izo yaona na singara ndoro tsansawur jusele suala e andhabu wanya nyasi wa jumda wa harmu magoba onrol na hunu haino siku ngartungu ishia imadhamana wa hensi ya hatu uhabili duradelom harma yonsi uhabili ya ukanensi hatu ndo ya handani itoao eze haki za kibinadamu banu za haki za kibinadamu ikawa wanadamu lazima wazinshi keje lazimu itembea siwa walio magobani inde manaka mwanyasi desire halo msafara haja baisha ndo fanya marisiza hafungwa habo yahamba ukana harengoni majeshi wendo wa mranziani wa mchililia haja hamba hizo yaona zika jalahe hakauwewa yende yaone izo ikondo andro nao hafaida ya ubaya ehanyo yahe na blunge mwanyasi desire juma katika halo msafara haja maraba menji wa shirizo tukufu mridunga o harumwazi nza ulimengu hamade namna hiyo ikao si do mashababi wa hensi inu nga mferesheyo wanadamu ikao ndo wa shukra wakahunjwamba habari yomba viyoti haba wa ima usikuwajuzi tirengwa yode heli ya mbwana au kasha babide hali ya mbwana rishukuri yabo ya karibe wahula ukakarga fanya zitendo za kichafu shari zinu zitendo ikao ngari wanilao shukura baka kujabasa sababu ukahidi mahiru yamu wala nga mshukuria ukayanja wa mndu nja hiba nja violesha do wone saze utukivu ikao zihundrawe imarania wange inde haki hatu dokando zamba wange mimi nga mshukurio hawa ndanda mwonsi pia ikao do zensi hunsano nazifanya magobani nga mshukurio haukaya dawe ikao njaparo liwona lewa imatse ndeti liwono siwono se tabu ikao ndozi loko magobani udazira uroha hiyo nyumeniba no kuhimbi watu tekeleze tabu wazana magobani mwanama journalisti nga mfikiria ukaya ze tabu ikao ndozi loko magobani nga mweshelezizo imadhamana warirumao waelewe ukaya ye mwana mkomori yarenda mbi karjamba yati hukumlwa shahe na pirizonye hahana zi haki zae haukama nama ubeidi ngamwambio se tabu siloko magobani enrongo sidoka dofungwa na mwelewe kwezi madhamana mbirumao mwelewe kala mashababi ya ukamaudu mtoka utsaha ze haki za hanyu mtoka henda harumafoti ngamlindawe mashababi wa komori ni mashababi ya hao nga upirizo tafsiri ze tabu za hao pirizo bubeidi de troiseri ekandwa na de la suria utuloma gobani sisi rijohanza au kaya vanu pirisonye hahana haki za hahe shatu do kango ndo yafuriswa bana fariki rijohanza kwezi madhamana na msane pirisonye ngwa una haki wa johanza bengwa gendarmerie gendo ya wabirlie hatamrwa na de maharibi wes security ya sedali choshindo fanya hazi yao
le jeshi ema prisonnier ngo tayari le jeshi lendela wabirlie hata mrona de maharibi ngewatilo haruma ya fera hele joto yulo shawa imma usikitifu do wana wa komori kwa wakati elasiri na diwao mrende hatilo haruma maana si nyumba ya joto mro suhaba mro sha do kwa mimi tishukura Mwenyezi Mungu au kanja parondo da honiyo shawa imma ngani mwambio nukaya vala kamjali kwa zemvu amfikiria ukaba laba hamne njezi za zemvu au kaya ndio kaboka na kausa ufungo ngo jobalwe hanyo abantu zire bango jodaza kuna urongo kuna habezi zunguza au ngatoka zebali zini kujaza lisa leo shelo mara handani wakaufungwa amfikiria ukainu mara handani na kafungwa shanga mfikiria ukaba la heni mwana ikao ya rendambi mrumba liendo gendarmerie hawendo polisi ndi hamshangaza shara ngwesa na joka EPP zentaraja zonraru honjio magobani yakonga mfikiria ukayansi muhara hoonesa heni sijokanga zendo nai rizambe risubutiri zambe hajiku nsuona hata uhara wanunga mboka na prison zondrabo wanunga la lao ndunga la hana fasi ngola wanunga ngalo la pitali beke sisiri taba Facebook FM kama prison kwa tabi hao kwa tola pitali na lazima uko prison huru hajana abo ani ngawani menira hana amina roha yunga sina mwezi iba utekeleza je madhamana rais wa Daula katudo zijiro prison kana kaja poro jaiwe ajaziona shade madhamana watu zene ngozini iba utobe shari salahini usone mwezi tabu zirema prison wali prisonnier kuone namna prisonnier wala lao ni namna wali mwanama ubeidi danzi delirao eke madhamana watu kwa tuzijua bengwa ze haki za tu zodi zilwa jalia hatu shaho hamba tuzamba mwanama ubeidi esalikaundo rakaya rika wanadamu mengo mitsanu na wanane ikao wanruvanu wanruala lao ikao wanruasamiza na oingu lalo 30 minutes ola hajuha mwananya halala iwa uodo msuiba ikaundo ulio mimi wami wananyasile danzika we maprisonye warao mrungure mwanu wade wajila mrumo masihu wandungu waremao legoba security jerengeola mwade bokanga bolo pitalilo yabo bahe mwade wungu ngutapalo yabo hata katsubuliwa bandu ya hawa wenji paka do basubuhi mrunguru juzitskaya waremwa wandu wararu waremwa wade wandu wararu washemeza nkodo yabata legoba rikanzari lipuwe do toka waje warengwa wabeho hospitali wabeho wantuka security waje warenge masu yabo pensioni de ajao yabo yaje yakawarenga ya wabeho hospitali yenda mashine mrungu joradanzi yashemeze yabo atakanga mkozo na mjemni bulele goba mratso ni behono hospital parce que ndeba namba ka prisonnier nase hakizahe vanu bahe mshamba wa droit de l'homme mimi rango ntsu nafungwa nafanya ntsunsano minsu jua efasiria droit de l'homme ewa bokuja kabla droit de l'homme gobani zakazake minja onase hakiza za prisonnier wando kuja porona hiyo hata minja parono wandu wao japaro ndo atfanya ntsunsano minsu njao na tsimme tsimshe alafudo banu ndingo hata mitsi uzisema prisonnier ukaeba no fasiria droit wa droit de l'homme fasiria bo indi haukara ngwensu ndo banu ilazimu harma 3 jours nione watoja docteur ho dahoni yaje tunde wangu panato wale uno corona uno ma prisonnier kama timru watundo kamchangaliwa kama tujulokana ngao mwade kutsimwade kama tata mezuri zare mwana maubeidi wodo msiba ulo mziro ikao rikaho magobani rikahishia ukai corona itia gandra harumwa se tarfa habari ngari juzi sao koma hunu maraia wandungu abano panza corona ngiyo wanadamu mengo mitsano na shenda wandu wala la waserana hata kabatika shine kabati mrutoka shino pirizo wandu wala le halinu hata do bas yabo corona yaro bingionziani hunuketso pirizo Allah kwezi madhamana rijohanza kabaja pirizonye kajangba tsifungwa ekahare ndembi ilazimu ya hukumndo yafungwa shaba yaze haki za pirizonye ya lazimu ya zihunde haukaya bala nyinyi kamjabe hawandula ya ukaundwe ndewa hafe ekembe hawandula ukaundwe ndewa hafe tukabidi bengwa ndo charge bunduki maprisonye wale mwafe mabukele jenda ile maprisonye watu fapie ke komodo Daula si hwambio kaya bobeidi kabati manadamu kabati pirizonye uloho magobaniho yafanya mezi miili ulona ziongoza kibinadamu warende wango wabanyuha amansele maprisonye warende hatsela wale maprisonye tuhambo kaya bobeidi ndusana wedo pirizonde wangalie sana jo bulani nje filme ngozi yemana nuhambi yao kwa maprisonye walo yabo wani wamenye hezi ungozo ntipia tatuzisa zabarindi yebanu nyika mwero malala au hunu mwaja mahala habuvaha abudura dolo mwamba ukana maprisonye ngamngongali wao kama ngozo vitani ngongali ngwani koma wafanya rapport juzi bano warongo wao lesa ukanata malani maususu ya huwa na titi ngwala lao ro malu hazingo mbadi ze ngongizo ani kamshangao desire banu
wasenu kuzinuka mjazienshi kuja au kaprizo ndwaje kutake prizo wambio kabo beidi bade kansuju za sharuti zo magobani kaundo na vehwa iho juzi sha mimi tika ujuzi sokaya sifanya siku ya mwando siku ya vili siku ya raru lazimuni wone twabibu njamba kabati nsujo kanga bolo pitali ya kote na tsunzo ijua she lazimuni wone twabibu ya jeho pirizo bora sarato na bota sivala rjeri ani watoja wari jwemba habari ye mrende ye uno mwadendo ye ani batoka mbabiza malalo za hula ya wemba hawasu mimi na tukatire mwanu wade mziro sikaume ya mbabiza malalao na wala mapirizonye mbabiza parastamoli we nikane hila yode mana Mwenyezi Mungu ambesa yanshinda na undashifau na unda unono na roho pirizo hawema wanduenji hamwiso lilisu kutoka na mndu roho prizo nyumeni awula de mwandu wavumwe warjoze tabu ziloyiko shala de muto ushahidi banusinga zamba au shala de muto ushahidi wanunga bobande ziraki gakolesha urenga ni makalima watekeleza wanunga zindwaji manama ubedi makalima ikaundo na vehoma gobani de intervene fanya diyobahi wakauoneso mrengo hahoba yodio na kauoneso mrengo hangu bayo yode deba na bulwa yo gendarmerie enquête na rudina saho mahakama rudina hata mfomo tina kosoma o mahakama o parquet ile su alanda ilo wilo kabata ta alala saya haukaya mimi izo niko jonesa ukaya miti mndu wa opposition miti mndu wa daula ya haki shami mndu independent ikao mi hamba ze fikira mshinzi ni maisha maziro ya remao wana okomori hamba za mhunra ya ukana harengwane le jeshi hende harwa haremaye misiru ya baina yaho frontiere ya Moroni na Mdea Bambao Club des Amis Emonyasi Desire zinade za mfunga abunge ko johamba izo ya jayamba leo izo yaona kopirizo ya Moroni enamna ya jayato wa eze suifambi zidio harima ya pirizo ya Moroni yako karatujua yezimlindao leo hindini haukana boronao ya haba eza binafsi za mhunda za ujoka ajala za mtapirizo kojo hamba leo ya haja ya ndara kinyume mema kalma ya waziri wa hizi habari za mahakama ya dhaminishiwa za haki za kibinadamu Emanyasi Desire hazamba ndro ya ukana msafara do mrenda haja haukana hakika ya mapruzonia lo hamaze pirizo za Komoro kwa tuyenshi kibinadamu kwa tuyenshi kiwanadamu ikao walazimu waenshi na hunu Manyasi Desire hathibitisha ukana uwade wa corona nguo hapirizo haukana kena ujokiri ya ukana nguo bonze harumai hoindrukao wajinikao eze nafasi nezemeziri watoze kashne kwa johamba wala andrika ongo wala lianao zaidi ya wandu kume wandu mengo mitano henda wandu mengo merandaru haruma mnafuko mzima nana mbade zangozi ikao wika ajali kanga reshele yao manyanyasi mzima ngumjo mrehemu hafarikiana ne dunia emezirala ni huja ye procureur wa jamhuri hathibitisha yokana ye doktor hamambia yokana hakana wade wangozi wade kaongu hopirizo mwishi ando Manyasi Desire hazele zando yokana owinji wa mapuruzonya mnduka tushindo fanya zaidi ya mwezi wa pirizo rahamdu yejaka uhajan tsehele ngamjokana tsehele inde mfikao yona kulori zinji haukana yona matashi harima yeziungo yabobe sesi wandu wahe miji ambwani ndio joshi ndarijue etafauti ya ntsehele na finyukudu hau ntsehele na mbono hau ntsehele na finkudi inde malaikao Emanyasi Desire hazamba haundu osukwane weni ranza juzi si wakomor rusele suala harma wakati hamandaum manaindi niye sirkali wanyamidia harma suala lim watongo kubali ya ukana ndizo harmansi hatu ya droit de l'homme ngerumishi hao owandu ngo hondoza haki za kibinadamu ya maprisonnier ngo harma hawa ya usalama na amani na usalama harma swala hamanda hilo shahunu uandao harma wa msafara ya maprisonnier wala wahonziani ikangwa jao ngwambao zindrajina ujawamba zindwajina na hune ikawa jawamba ngizo ajala hao ebe banu eza hunde Manyasi Desire juzi ya hamba eza mhunda mwishi androvala yenda yavuriziwa hopirizo eizo ya jamba leo eizo ya linda windi ebanga joka ukasawa neza hunda Manyasi Saleh Asumani yarengwa endarendwa tsihindu harma ye pirizo ya Moroni
yatola yajahambeza muhura yarudi tena yajarigane mahakama. Ebanga junde mwanyanyasi aliwaliyi yenda yarengwa yarendwa tsihindu ya Ulaya yajambeza muhura hauyambia wando za muhura yajarudi tena zindeza kajalahe. Ebanga junhura mwanyanyasi mtangazaji tufe yenda yarengwa yenda yarendwa tsihindu ya emilielwa yambeza muhura yakauka sababu ya utazi wa utangazaji bonze ngenda rejei ede namna nuhatandi eba no haki ya mkomoro ima prisonia wa Komoro epirizo ya Komoro ngelazimu eke namnaje eba wanu warumao leo kama udu upepo ukauha kama udu upepo ukauha haukaba no basa yanunda zilash Komori ndungwara mpira wandudu hamba ukana ridungu upepo wakodunga upepo wokana mvua ukawa urao mpira warudi tena wasindi wa tena wahunduze mvua za upepo eka wanruwa mpira hatarazila 45 wanruwa hauwa mita ikao wala waka kontro upepo abasa inungwa na favori ya upepo maudu walona favori ya upepo leo kama udu upepo ukauha wende ngwa enshio izo wanrikao leo ngwa kontro upepo wazienshio magobani ngwajuka ujawambezirwa jina mwanyasi prisonnier kaonde hafa juzi ikawe mahakama ya kubali procureur hazamba yokana hafuha wade wangozi uwade waho bala bonze hunjia hauwade waho renge opirizo hauwade waho renge pirizo eza manangi onando ye responsabilité ka obidi yando rwanungwa na laiti har maswala handalin wangaza tukufu wahe Facebook FM 0615944037 rimnikani umrongo ilirta la zuz hamukhtasar mufid eba prisonnier lazimu yajifie watina haki toko yonsi eba harmo wadi mziro hamanda unu ikanga ruonao ulemengo namna wafidia wadi mziro hamanda unu neze kondisio wa enshio wanyanyasi wajiundrao harmaze pirizo za moroni ngedunga nao neze haki za kibinadamu. Ilo ndio swala ikao ritamani ruzise nyimaranya leo juma haina mzimadani mwaishia baisha nika mdanti uzishia sha haina mzimadani haishia ya intervention ya mwanyasi Desire ikao rambi leo kana yezenzi azamaka yozijuonde mhaji leo inu mwanyasi Desire banda ureshwa baha hende hazuru ya ndhabu ya hum duniani hende hadhuru utungu wa hum duniani hende hadhuru ezamruka ombea mwana za hum duniani shamnyezi Mungu hamvukisha waswili hajanga ombezo yaona baisha hakaupara hakaurongoza mashishiyo hakaurongoza mabubu hakaurongoza wanruika ongwa juao wala waho watende wanruikao kwa tuhamba ukana samina wa atona shango jukiri wambia ukana samina wa answana rishia shangari ansuyo hau rishia izo mambao ngara aminiyo ukana zinu kweli keja lazimu shangari fanyao izo ranzao jawika au rishia mhuwa daula hamba ukana baishe mawaziri kwa tusubutu zamba shahamba ukana ritoa baadhi ya wanru hazini wanruika okeja lazimu watolo hazini sharu watowa iliritie wanru hatu ibaba nzinunde zirumilwao leo harma magoba ya moroni harma ze pirizo za Komoro ngari juokana eze conditions de vie zilona ima detenu wa Komoro keja lazimu waishihe namna hini sha ngari fanya ukusudi waishihe namna ikaondo waishiyo yama swala ikao sonti pia kilazimu rejuzise haukanaso wa Komoro si uona mkomori yo uona yeudiho shahama ikaono yatende yarema kariti banu ili rudoli bya nakiswar maswala mandilo shanga sivanu bese ili ridweshe leziza haina mndu ya juwe ya haki yahe haina mndu ya juwe ya shamlazimu har masuala hamanilo
yabwata mpaka dapo nyasi risa rimnikani umrongo ili hena mzimadasi ujo kaupara yashinde yarengo mrongo yajamwe harma elis olalin yajamwe harma elis olalinu hafaida ya ujua izo ikao ndo zifikirio 0615944137 yole nambar hamadi kawaida risa mnikani omrongo wangaliza tukufu wahe ye Facebook FM mwisanganya omrongo ngamjudunga nganya omrongo ilimjamue harma swala hamada ili ahsantum nasikablia antarjodo linda nambar indwa jina wanrwandi so jamu harma swala lilo ngarimwambiani yaukana adikarimnika ni miadi yaukana bandia rimwambiani yaukana ngarju njia au ngarju taarisha ngarju njia megunjini iliri juwe ezajiri harima yepirizo zepirizo ya moroni hanta waswili harima ekan ya majeshi hokandani yakauka ajali komanda Faisal nana Major Mutu Nasser wabadingo ya dunia ya tarehi 28 ikaribishi langulo jema la mars la muhaziwizili na kume na shenda wodo mpango ikao osikuwa maudu ngarjumni kalimia adi ya ukanari udunge ili haina mzimadasi ya jaji amue harmaspala hamanda ili abungonga za tukufu wahe Facebook FM ya duratele muharmanti ya hatu neze kondisio ikao wanyanyasi madetenu wazienshio harma yensi ya hatu hamaka tudungana nizo ikao wanru ngwazienshio harma yele suala hilo abunge hatarjodo linda ze telefoni wanyanyasi ikao dumli parao mwambao kana apeli gatsongeda no huja. Salamu alaikum kul. Na mwanyasi Damir, salamu alaikum. Alaikum salam tukul. Na habari za masi? Salamu alhamdulillah. Ya leo tunaanza rishiao mpanga na mnovirao. Naam. Donc sisi wakaya enamna bimisao mleje baishe sisi karibu hakune zime zviroma magobali zo kabatuma mando zombelea. Donc rishieze commenter za mwanya desire ya kaiho. Kasna usikitufua kuu. Ukaya harongwa bala ukaya ni mwanda muislamu nda yabungu fano fana mezimili ukauho janchehele usikitufua kuwa kama soti pia kama tumanda makosna la via la pitali kama tumanda makosna la via makobani. Donc tuwasayanga rombo Mwenyezi Mungu aribe hekima ya hema dhamana wale yabo dotolo muikaye mwandamu ya tufungwa kama wala kanda ulawayafa malizo imanyanya sia hamba ukamba kaya kama ngola wapi na kula mwarme pesole wa ula wapi na watu ula. Donc tudeze habari kanga na swala la unuzi tangu uongeza anga mwanyasi Damir uzambanro haina siku ya serikali ikawa umkaribuni ndo ngehabilia ukana ekansi kaongerumia droit de l'homme da hensi hatu yatende kejadungwa ekansi kaonge stehio ze haki za kibinadamu nsika ongi na demokrasi nsika ongi na unafasia yensi hatu yatende kejadungwa baishe haukana imhuwa edeula harige mfano haukana ezaki za kibinadamu gizo bonsi juu droit de l'homme ngiyo demokrasi ngiyo haukam ndungo harongwa alka ngwarongwa tense hauhanzi hala gazeti shahunu kuidungu ndobala yokana mwanyasi desire izwe hamba uziro loma gubani shaizwe hamba tena yokana huishia yokana eshamfunga izwe ya hamba izwe ya zieshi yaja ya zamba upando wa mwanyasi Damir ngokubali amini mwana Badruddin wanondongo zanzio wa magazeti de politique meze kweli hizo nao waendao mimi tunapata shida ntoe mfano wa prizo parce que anzis kuna zalo atalewe inu ngamina bahati njema hakum Mwenyezi Mungu anjalie nsiparjo henda sanja paro henda ni polisi ni gendarmerie ni lo magobani so wananyatu wa kuenda hiyo amari ono mfano ngasina kama mezi mine bana wa mitano no Abdalla Abdulhassan
alias agwa hapa na video haonisa na mnomoto kopashilwa donc swasaya ngasna usikitifu ukaya kadena mnaila enenda yo ya haja ngujo harabia zitabusilo hiyo moto na mnana da bonkensi na sambro mzima wakati metro wala timizingo mirandaro na mengo mfukare ngari njao harala ukabane problem ndio bano kaya walonezi walono pepo wa rumao kwa wangwadi wazao kama maudu deja maudu na katombe maudu na rambeza jana wakaya bonjini wakaya nisaidie wabiri yabo waotpia wao ministre de finance wao pia wanafungwa wabiri yabo leo wao pepo kwa kesela kama maudu jokilwa rejezo sasa le problem c'est pas tout okamanu kama wana niambi ngwanzo funge wangu ni arongo wangu fungwa sana sidua ze kabanu mankata la kutila ngono mankata la kutila katiba watawezi ya daula ya drabu wakati ya haki waiparisa wao ngwazo kwa mfungo wangu wanu to kuna todeshelea hokweli na todeshelea kwa nuzi anuma goba ya ubira na uluna roha na todeshelea maudu wojaezi bano kwa wajawa warenge ngwazo kana watenda huu donc yele usikitifu lonunda ko okatoshelea deja ukamaudu yongi na 80% kwa roya bungo dela wa prison wonsipia donc usikitifu lonunda shazware ndao na chama ngono pepo ngofana zwanzao mete Badrudino ka saya anga na usikitifu akaya mandamu lona roho kada dojibiwa yaone mwananya ya undwani mbi wafungwa ngwa tabia ngwa zambao ubedile mchangama yuzamba yaona wao pia uzamba ngari ngasimana ngaro nao ngamba mezungu siparo donjai wakalinde komori siparo ngarfungwa maraba menji manyasi damiri dunga mpango ngartoka dasinawe ilijero nane harmai hari hawo mwisu wa mpango shenga dunga wanyasi ondwa jina manyasi ripara. Assalamu alaikum. Alo. Naam, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngasida sina ndo bigos. Dani na papa chenko hunu Montreux. Manyasi papa chengo razide ha Montreux. Zija matoni janze waziona ndo wazambao. Baishenge jumki nishazki ajala hao she manyasi desire hambe izo yaona. Haukarambo kana zenzia zamaka yuzijonde mhaji na zendoso za lapitali yuzijuo de mwade. Desire ambaye hizo wanayo pirizo ya moroni. Na hune serikali ngo habilio droit de l'homme, ya serikali ngo ambaye ukana hizi haki za kibinadamu zihala dara konsi juu hatu. Ya demokrasi ihala dara bahana mndu ngo hizo yanzao, ngo hizo muhunda. Na hone manyasi Desire ambaye za muhunda zika jala hende hafungwa. Eba leo ya jamba hizo ya ono pirizo, nizo maprisonnier wazonao. No wade mziro ulio pirizo. Eshi mlindao hindini, haki za kibinadamu hizo namnache. Marhaba manama Badrudini, mimi hemba vitintirele wao ndo kayabanu droit de l'homme yoyo udunga sharia. Abonge abo komori kabanja jojwa ke droit de l'homme iduwe idunge namna zinzia za lazimu. Haukake dajo kiri mwanadamu ya juwa ya chore mwantiani bure ende yafungwa ikia mjojogo milwa droit de l'homme no mfungwa hahe kaja fungwa hasharia umfungwa hahe hatofungwa kimwanadamu bahi abonge unesao kaya kabana ujua baruni chihenzia za droit de l'homme ya mwanadamu ikao hafungwa batina sababu au hende hachilwa pirizo batina mahakama kabati mbando ikao yo ya kisharia ikao ngegirao ijoka unika droit de l'homme ndia ijuwe iparticipe haruma ila mfano hamande pirizo ya moroni abonge mwananyasi akautekeleza zina habari zinu yo pirizo kunuhende hasibabu hindi ye sharia shaka top pirizo hindi yabo hajojua mfano yaone doktori au mfano yaone namna ya ujwaya lale au mfano namna ya ujua hezendo goza kibinadamu pia jezi nokaja fungwa kibinadamu abonge abo mimi samahani endelea papa chenko endelea abonge abo mimi msuona zenzia za ujue mwananyasi woi hamba izo yaona cha upande wa droit de l'homme msuona mwango wa droit de l'homme ya ujua ibiri ekana wanada ambao komori ngo droit de l'homme o wanada mwikangwa unazehanya ngo ajojwa wande haukaya wo ngo una haki waje wambokanga wa droit de l'homme
ukatita tirizamba ukaya kaiti sha kariti ne furso kariti ne legila hawa ukaonde serikali ngwajo uamba ukangabo droit de l'homme sha upande wa kibinadamu kabatu droit de l'homme ukayo yodunga sharia ijua ikaya harumanti manama Badruddin Papa Chenko ngabo zero rahanu wo banu kabla ya droit de l'homme kabla ya sharia kabla tuko yonsi shenga bo ajali nzuri ya ndole mengo makatiano ngabo uwade mziro ulio harma ule mengo makatiano uwajinika wana fasira nzingo chongo zingarwa uwaberili wao ni marais wabirili wao hawaji wa protege wao watongo zingora kojo hando samizo jaboti la dantamanti sibai ngabona mbadeza mashumpia waharimai pirizo kuishiando bala yokana uwade uloiho pirizo uwade wangozi kit memga sina zaidi ya mezimili vanu ngabumanyasi mzima ya farkana ne dunia hiyo magobani e procureur hazikubali yokana doktor ambokana hakana uwade wangozi ni uwade uokajobala bonze unjia shaha urengo la pitani aurengo pirizo eba banu serikali harmokati mziramanda unu wafikiria madeteno namna hindini zaidi ya fuko zima la 35 ndio lalale zaidi ya wandu mengo mirandaru ya kamili watina kashne na joto na vushe na ubula nazenzia eba ndo kwa madizo Papa Chenko jeleza namna je banuko marika bati prizo ko moringa bo mrwana hitwa shanga bo kalte za mwanadamu hura la hitwa haka mwanadamu yalengwa enda kuzwa banu hamada abo mwanadamu watu mwanadamu mfungwa mwanadamu uraza hitwa abange kawa sikuwae ko jaja abo kana henda ukao sikumnya zimbi ya mkaziza ko jaja yengo jelo waje wale wambongo ko mola ungu harume dunia ramba riji hifadhi mwanadamu mengo mitano wa Chikomoro ikao ho wingi wa kwa jafanya zitenga za utsongeza wa watu vanyu hamada abo wenda wachinji wa vanyu hamada abo wakati ulio mziro yabo wewe Badruddin ufanye keyo trizo ufanye keyo kaburi wangwenda wavuruzwa ya abo iyo ngama ya simba wangwenda wavuruzwa bana mo abezo bahatisha ikaonge na umuri nuna ujovuka ya kubahatisha ukaya umuriwa abo yo ukayondo nsongeza hizo mpio za hahe shaila tiprizo wangu wafungwao manama Badruddin maraba Papa Chenko ranzida hiyo montruinga renga manyasi ikaonge armaile siyo ala maure ya jamu jimasala limanyaso ipara. Assalamu alaikum. Allô? Allô? Naam, assalamu alaikum. Salam Badruddin, ça va? Ngasida sana ndo vikozi. Naserdin. Manyasi na Paropantiria Mayotte. Manyasi Naserdin nanzida hiyo Mayoti, ngoja mwoje jumema de kaunde hansivanu e conditions sanitaires ikaongwa ishio. Waishio ya maprisonnier wa Komoro. Mahsus do alo harma. Lorsque ukaya Naam. Lorsque ukaya ngela demo wata sujet. Ziluga na wale makati. Ukakamru hao lomrungo voa wa baula ngovoa ko tuvua bo yo point de vue engagé ni mndu. Ce problème Badruddin silo hambaze ezi henu sikwezi jiro harma eti. Le problème de l'État là. Alors il y a chima katine jarman sila. Riesce ta pozinji hako. Riesce poppenas. Riesce zammi la bala. Rija zezidunga bo aliswadi hata jefonte anaweza pala la reje. Wandu wakawana na matasu sika oti wandu zatu sisi la mzima oti sisi liziba kwa jakala mbaloko kwa abini. Et pourtant, les Mustafa Sheikh, les Plomadi, les Aliwadi, les Gaya, ont sacrifié les Rosahao. Wakawuli wanidia sosifia. Wakawusahedi, wakawusahaye mumu ivumu wao yabo, ntoa bilukanu wajawe sansiha wata ivumu wao, droit de l'homme. Abo, vaja etapu za saya Badruddin. Non. La première revendication, il y a Kaoudjei Sambazé, Madabala, il fallait à l'Assemblée nationale. Il fallait à Abdul Hamid, à Joudam Sharif, à Mohamed Soudjini, au député. On a dit ce mouvement, il y a Kaoudjei créé parti jaune. Il y a pas de gagner, on a un massi wapia. Donc, le problème est de poser aussi des risques au Henda, il cause aussi des vidéos. Le problème est de poser des dames là, aux Ibadili. Kabla ubadili kabla enga rjoka uzijua jezi badili heka karja zamba
Banu hozijua gari zijua puisque garambao le même sujet tous les jours. Zenogori zambao ban leo zoti za nyumeni. Huwazao wa viraipo pia abo eni mndu ya vira zika hangwa. Huwazao wa ulaya, huwazao wa fungwa. To kama timbado mwa nyumeni. E problemi garambao eshawiri hindi. Eshawiri ndi leo hokana walonezi leo ngwa hanao kazanongo hizo kazi tujiri. Na haina ya zamba gazido zikajala ahe. Na hunu ngwajao horoha ngwajao ambao zindwa jina. Yabo kutono kana enforce okana garambao ezijirio. Vauo ngwanzuazi contrarie na wala wazie shindo wa zamba hao. Yabo mkinisha waondo shawiri. Eka mbati hibi tabanja hiba. Sihibi njahiba na uja shida hindu shawa mwashi hibwa ujangu ngaonisho yao yabo chiko parana ni hando yabo leda la uhindi wanu mzambazo yabo ola wewe uja ubeiki uja dala agwa ikenki hana lize suje jose waki wao kombe bila huzamba hala wapirizo hazamba wei manajati woi hafufulwa hazamba harejei loi haroha hazamba hata ije honde eshawiri diabaki eshawiri hindi shawiri badrudini nam urinike shawiri beshenga mjoka uruhamba bihar mu sujet urinike shawiri mjoka uruhamba bihar mu sujet shana mwambe wandu wa saruha wa jaula wa kansi zikasali hamadi ze toshaze swali mwambe swali hata ije wandu wa siasa waja hopia kwa wandu wakawania zetiza hao wawakayabo wandu wakawania zetiza hao gamlejeite na wawakayabo Mustafa Sheikh yabo Abdul Somad duke yabo ukeke wandu wanu wakabakisha bonzitu hao wawana na mabali hao ndabaha mizinga tupri kanacho kari wasiliban leo eshawiri obadili shawon wari tahar meke eshawiri shamba duti nar meke soblo nyul eshawiri vanwa e condition inu kaiti condition za ondwa trawa hau olobonze ngio condition ya madetenu walio hopirizo non vanu tutu ani inu succession d'événements e kale wandu wanungo ona zile fasi za hao ngofanya wezo nzao ngwamba wezo nzao c'est parce que kabati contre pouvoir e contre pouvoir ilo ya babala agwa na ngamuno kayo sacrifice shabanu vanu kabla anu jatawa na lelo nendo kabla anu jatawa ze conditions za pirizo kajaporo kanjema ranziba la tanaba ha sianzali wewe che kaka même banu bana le wando vumba conditions za pirizo desira mele wando pirizo wende weziona sabu gono na wando wavumba uze conditions wa hawa wote lo wezi matanani wote ndo wa hitwa wala vijana wa maraba menji manyasi wakati usawiri ngarnika manyasi mrajina umrogo ilibahe ya jamwe manyasi ulipara. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barzamasi ukwezi gasirasina ndo ukwezi naona mwana ni Faharuddin Bakar na manyasi fahari gojornike nwani yaho ne fikra yaho juma izo ikao wazidunga wazishia nane ze condition ikao mapuruzonye wa Komoro wazishio mahsusu harma wakati mziro hamanda unu wa wade walio zaidi ya rumengo mirandaru harma mnafuku wa M35 ikao joto na bade za mashumpia corona watina kashine na unyala yabo na ondeleana kit même bandhi ya hao wabula nao zenzi ya malhamada yabo haukango jokana la loi de la jungle le plus fort wudu koruma yabo yemdhamana muhu wa maprisonnier yeujwa hulaina yanzao bandhi ya hao mkinisha kana ngazambao yakana wujwa hendeleana manyasi faharu goleze namnaje nam na kabla rane jaunganya hurma bwe manama ya ntende yabo ya rongoa kamdunganya haruma bwe habari sahema shawi ufanya mna ndeje digoni babiti au kaya manusi mimi mtushanga yani jirio no au kama delia zambapo zinundo jirio heni ulohachiri ya tusiuwa ya nzwa tusiuwa na eka tusiuwa abo ujue zijiri donc kartina walezi wanuti walezi hata haukaya emanana baka sunshangaza nduka ngamona uka uwatopirizo watona haja nao watoshida kufanya ulezi mfano hiyo watopirizo nga mwaonao mwono juzi rionoze video za vikiwa
ukalasi wala komori zenongozavira mwali ukailane la pitali ikilwa wanadamu ndiapo ngamsikilongo ndiko ufikiria maprizoni yaviwamba tuwana jau akakweli vanumdu yafungwa ukachambwenda ulwaye afe hafanya naye hawa mndu ahili havuzuluka atijapa heniko taarifa ni abewa pili ulama hanauve kwa wenu warekebishiwa uje urohe urejea rume sosiete hiko mahala huko urengezio uwandu wanu wabiro yabo hamade hili wazambabu mbaduru wabiro wambe kontreri azila wandu wakaihowe roha wajawa mbe hili zenongozilio nduja ministro la justice kaumishahi mingurongo abo hanzane de haraka shelezo zidakika sozi duka ngabunganizo vale mwanama yamba abo karisa hema chawi akaizuka huduha mbezijiriyo karina uparoro haba chukta hema chawi edu wani hombao duka mguna jajie rude walezi wajeo nikawa hea warekebisho ntiyo wahuzwa nuwato pilizo rangu wakenamba mwenja wakenamba maji wakenalapita hali rangu wanganeleze pilizo izo wazi wahe paske izo kazi na uzi yo wezi uwa wandro wa violeo wana ngarumungu zizie cha izo zikea ushashi abunge ze pilizo zirengeziwo wandu wache nwarekebishiyo hau wadu wafuma rivumwe sha iyo sidele dala sha izo na kazana deluka ani wasiana zo ni hensi pilizo ilo yabo na ike archive ike yabo ije iti le ministre de l'intérieur bange na zijo umtaiho ije ite ministre de la justice bange na zijo ka umtaiho ije ite pia no hamandao wa shangiri ya uzenda bozinu numai juu Wanu mkinishia ukana ne procureur wa hedaula wa zendabo wanu mkinishia ukana ngabo bahangika ho armo prizo yo ngabo fukol komba arlo moroni hariyo ndo kola lo tukufu inde mana ka bese kwa tsuona ila adhabu yaho mbihanyo wahe isheipenya emapruzino ko uvuriziwa kutsona kana inde mana ka bese kwa tsuninga laiti ukana mkinishia kana ngo na sector ya ani VIP sector ya special bese inde mana hakonro anu pia winjini hao wakawabiri wende wadhuku shema na watu jirande konti nabo kama bese ngona bahano ko jola la magodero mrua eche hau lala wararu hau ani ngona lo tukufu wa kibiro toujours sona kande mana bese watu renga laiti harmos ala mandilo shenge bano wakawa bihanyiwa daunu wandu wa pula shivura wende watsanganya haiho waoneso adhabu bese heni ajoro hawa joro na kilinje harmos ala mandilo sona kana inde mana ka bese ezankli za kwa kanti. Naam, jashidara dirikiro ro parce que c'est moi qui occupé à Somali. Cha utranzabo lor bompango duka mimi e solution ya sana Tanzania be. Duka ya ngando son situ ya revolte au kaya vanu pirizo iho amakolio ndenti tona sharia. Baisha ndio na sharia pirizo mtu ahenda mdukachi wakata mtu ahenda hiyo. Parce que vanu ndo dalagaru wende samdu gila mufungwa. Izo kabana mndu kabati mndu alabri kabati mndu zisuhete yafanya sida shayijokiru mdamba lagara bonde samdu ende pirizo abogeta revolte mamdu kasuja ndongo zove hamdu pirizo indini kamdu kuti aminika kana uiba izo tako kuno viole mwana wandu tako sida iko togeza mdende pirizo yo yazana to kuna revolte zenongo zinzi babibihe oka katalika yensi nubo ilombi ntitwenda yo maulu tedwa aeroport bana kundio ndute javanundi fuga msafara modo aeroport tulisende bana ngwanzo mradi haki zangu maraba menji damu ntodote ngwende tifungwa maraba menji mwanyasi fahari ngarnika mwanyasi mrajina omrongo ilibahe ya jamu harmale swala mwanyasi ripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ngasida sina ndo bikozi alisu mwanyasi alisu fe fikra yaho jumaina insha madziro neze condition nziro harmo wade hamanda unu wainshio ema detenu wa Komoro. Bismillah ndeni litoramollo nilo mwana Badruddin dukana prison inu tia leo shaini ranji hale ezetabu ka odo ziwarema shema sikitifundo nao duandu kaongwa jundo harmo izin akakerdo nzara ngali ngarushidari wazi
umedimsaidie umduka haviro prizo hiyo vanu kwa hamba kana ngwao zishambroza haungizo za biro shaka bana prizo nyangu abo umedimsaidie ngabo junaidi oyanda yani kwa mamwe ngabo idarusi sekretari ngojo shida wawazo onsi pia wao waviri honsi pia shakwa tufikiri ebanu hulari kare ende hula zabari ngwadiwaza kwejukiri maudu areje hula donc walafu banu mimi nsona dalao ya huse prizo yenu akabanu prizo hoshinde kani dalao wantuchede wangalia sirilo bonze mara ya walo bonze ngo watrete ona mnaji kwa juhambo walo prizo banu sinarto daila ya desire mbona sodo parale shahada ranzi hunu atamrajo dove ho prizo hula shabanu kabati hata wanti wandu kaungwa fikiro wandu banu sikensi kaleo da wanu wazali shawon tipia yani wajayabo de daona ze famiza hao yabo hene mri afanya itendo aro pirizo yabo hiyo fiama lila Shabanu Manyasi ngasara wakati mziro wakanga sara maika exceptionnel ika ulemengu pia ulembelea wakati mziro ho wade mziro unu waba ya ulemengu wade ika ho hata sisi jihifadhiyo unokate mapresida wa huwa ulemengu wahifadhilao watundwao watozi ngarono wade unu kujuhamba iba wakati amanda unu ntudo wakati ika we serikali kwa lazima warange mesuri special ya huwa nduka ngo pirizo haukanango juozinga Manyasi ya fariko pirizo ijathibitisha ukana afuwa uwade wangozi na hunu ngabo wade mziro harmensi ya hatu maprizonio ndo ajihundu harumafuko zima la 35 ngo zaidi ya 100,000 uandu wa surveilleo ya mungu balo shahula jani kiwa eshahula shila bonze ula shirenge bae surveillant reganika ani no wade ngozunguli yao eba kusona kana janatsi leo baisheze conditions zinziranzileo zinzaranzi hale shale wa ma unu wakati mahsusu kutona kama kabdi bara kwa mezuri special harma wakati manda uno wae vanu hizo hamba pia hizo haki shabanu zemezuri hizo madizo na hamba yabo vanu natuangalia ile chindo lahe mtoto wa coronavirus yo vanu lirema hakumu ali yeho ne serikali wafanya ndogo hindi ne serikali kwa jafanya ndogo lutokane diaspora wa jimobilize onti pia ngwa saidi yao za association zilo za diaspora pia wa jihunsanya ngwa saidi yao wasaidia zaidi rahane ne gouvernement ya hatu donc yaboboro no wanu wa mlongo haruma danger kaungio nziro ko johamba wala wambo kabala kalna unjahula parce que on wadona hama kalna unjahula na woti yongabo ya parani hayo donc inu cinema masera ndio warifanyao nambiera nzenja he zenongozini ushahume limsaidia harongo hatawa mbugo ono hama bosibanu ngurole bungulino mkirishia kana asunzisio armazo manaza yebo ya tolazo hukahumisha irongo akaonesa namna shahada katina walezi akaonesa namna mapesa akahanyisiwa namna ani akaujere kote finance manende waziri wa economy hapo akaujere kote finance shaza afya za wada akawanti za matabibu jona kaya na rebule mba jina ya jimbaba maraba menji Manyasi wa para waonesa fikra ya hao wabonge ngarjonika Manyasi mrajina omrongo ya jamwe wangaza tukufu wa Facebook FM demwambia na ukana ngasi harmo mpango jumaze condition zaho mapuruzonye wahe yensi hatu Manyasi ripara nzile hema yote. Salamu alaykum. Assalam na bazamasi usadis na deni wala unimetia tanti hata kujandanga sena ngarushilia kwezi endelea sakadara bokanga bo contradiction ku Badru kaini tatinga mjo mnabauka kabasi daula mrudi manze bakedro saboka kabasi daula ya haki mnabauka kabasi ni kabasi mbabshinzi ya daula ino daula ya haramu na hindiri daula ya haramu kwa imazamarangu wao beishe mabanzi ya wandu kwa toku bali beishe banzi ya wandu ngomboko na ngondesona hii beishe ngwai shema zamarangu wao jabuka mbabaye ujokaya maparawa mwana ujokaya basho wai basho wajufumuo basho wezi shawo bakisha toujours maparawa mwana yojozalwa bashe emwema bashe yato biambi she ujobakisha mwana wao wamzaya leo karno jona mbe kanensi hapo kesina madhamana ngabo wakubalio ngabo watu wakubali ngabo mbango wema ngabo mbango watu wema hiyo haki ya maranya pia endelea Kanunga mshangayo ushanga humlo nu enda logo ya haki ya jiri harbe zinu hili endelea ngoma do hayoto ngoma mishinji hayote jeho da nyinde mzamba o nyimdo na zemeji ya wakati
donc il man ni sindia ukaya non na bakere fondation ya wanru wali zero gozino parce que kubaluka kabati babilio abakabaluka ukajabu parce que bana haki ya mwanadamu rangu montilo unaba majaile au yana harbahe droit de l'homme wa rumba wiyo do lalamba mwenjeni do henda likoli do uviranziani do hunda bayindu yale geri ger mais o termo za shistara buizo za droit de l'homme na ali karuze droit fondamental shabanu bangarda wango ndo ngobiro hule ngasarme question ya urgence sanitaire la mule menge makatiano urgence sanitaire bo ba droit ko kay réponse kaya Sénégal profiter de saluer le dynamisme il y a une société civile, des associations, des particuliers. Ah, Ramoulura Ibo, Hunu Pierre Himi. Avec ces circali Kaunga après. Pendant que Walou Iswaheda ou la Pia, Waheda ou la Zole Mengoli Wazaba ou Hapidia. Et circali Zole Mengoli Hapidia, et Hati Kofanya. Si Wata Karaba veut. D'ailleurs, ma militaire, d'ailleurs, ma député, d'ailleurs, ma diplomate, d'ailleurs, pendant que, si, nanti mtiti hamadola, uliwasiliana na kabaka faulu shenda hata kubera mwisi wosi kuzima. Wakati wanyanya wakaubaya, mdu wakati wabulia. Hafaida ya ukana waonde mapesa. Na walo wanyanyao, wakaubaya, haukanaze nungoze ndezireme daraja juu. Hunu, emazamana wahatu, wabulia, emaranya ukana wabahanga mjojo amonde mwafe apetife. Nointi hunde mapesa. Izo ndizo wanzuambe. Ndezo ndo wakati wanyanyao marais wanyanyao wahezentizirwa jina wakaubaya eze frontieri wakaubaya za activite ulando wakati mazamana watu wakaubulia wa Komori wende wa hafi harmo wade izo ndizo ndio izo kasiza mbana nyumba yo sotifia reziona ufanyo kayaga original sur la situation mwali mabuli wa bashuhuli na jau na ngoma na jau heureusement et société civile et biji wanajewa manazao Kawajaro hate crea serikali ya zirmarugo abade bichimiro chi leo mayote partira 18 kabati drowa kabati mtanganyiho wa sakara na mashuhuli izo pia zizilo voilà heureusement mrodi isamihuli ikoni washira na jeho de digipia notabilité walizo manazao yuna barike conseil de sage ya barike notabilité mrodi wala fait démarche maraba menji serikali kwa jana taba decision maraba menji manyasi warpara ngarenga mnongornike manyasi mrajina au kana wakati mwendao no renga daraja ya juu mwambie no kana ezenroso za lapitali uzijuo tsinde ulo mwade shando wa mkalansiza no alo iho waonao ya nzabu na le danzi ikaondo ya lirao indemana bandi ya manyanyasi desire hende hazuru ya madetenu waishio walwena makazi uharima pirizo ya moroni hajangu ambo eledanzi hajangu ambo yanzabu wanruwa wa yenshio hajangu jamu harima wakati hamanda uo na hunu maskini habahati mbi ima zamana wahatu haina usiku kwa tsuranti Wangalza tukufu wahe Facebook FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamara ya vili ngamina usikitifu wakati mda unuo nzima mengoni mweze beramu za hensi ya hatu nzima mengoni mwandu ikaondwa tukuza yensi ya hatu harma enau ya sport ya mpira ya mdu nzima mengoni mwema fundi waalimisha yensi ya hatu harma mpira wa mdu imakati ndanu wayo fundi karne ikao de mkomori ya handani yarenga ya jana sport ya basket harma mpira harma yensi ya hatu yarenga mitedor handani harma yensi ya hatu yalao harma mji wa ikoni ikao hanasibishiwa bandia ya daula ke japaro mtukuza wa harima ya utukufu ikaondo yanika yensi ya hatu imakatinda nuwa yo fundi karne havadi ngo ya dunia harma mji wa ikoni ngamdengesho bashinu niendele tangani efamia fundi karne niendele tangani ulemengu wa sport wa mpira wa mhono wa hensi ya hatu waja niendele tangani ze famiza hangu binafsi Mwenyezi Mungu jaingia komparo ya mpara insha Allah taala ikiampara harma irahma yahe na urengesho bashinu niendele tangani ile kungumanyo la mpira wa mhono wa basket wa Komor nano mjiwa ikoni kamil nane ze famiza hangu binafsi inna lillahi wa inna ilahi rajiun.
ngarendeleo nompango hatu ngamjo urisamihi waangaza tukufu waheye Facebook FM hokana ika muhimu juma omsiba mziro ikaondoa na uparise makatinda ya nuwa yo zelera ndazinu hizo ika ulazimu holiho uomrika o harumishiha yensi hatu uomrika o hatukuza yensi hatu uomrika o hanikensi hatu sheo uomrika o yende abali ya selekso ya mwando ya yensi hatu harma mpira wa mhono hajana na mbdai wa dhahabu ivende nukite makatinda anuayo ikawajibu rengeda kanzima iliri mfanye deshele ya lahai insha Allah. Manyasi sedali uripara. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Naam, salamu alhamdulillah. Yabu ngoramba. Salamu alhamdulillah. Na manyasi sedali harmon pango ikao ndo aransi vanu ngojor samihi au karkarege dakika nzima riroha harima uo mpango ilirjulize wafati wafundi watu fundi karne osko maudu ngarjofanya mpango mahsus iliri mtukuze juma rimnike ye biografia nana kaja ulimrande homage juma hizo ikao yafanyia yensi ya hatu shampango aransi vanu leo ima detenu wa Komor ngo harma andabu ima detenu wa Komor ngo harma uziro na wade mziro e condition sanitaire kasua ruhusu juma hizo ikaondo ya ishara wakati mziro hamada unu na wade mziro hamada unu na hunu eti ya hatu madhamana ngwa juma wabili droit de l'homme. Manyase dali marhaba benchi hadani ngatikiti hawe ziraho prison parce que tushinda ya jibwe mahutajio ya he signature kaondo rafanya de nura mbao droit de l'homme que tushinda tena ya jibwe mahutajio yaho wakazi kao abati bi wa honra na henda hodani shanga reshelizi zao tena kaya problemu ya surpopulation ikawa ivumulane mwana ya kaondo ya to interview leo yonge jiru haruma za filosofia mswali kai shaisho yoki temengu swafi haruma ze daula basata unu para ntanga harunga haruma surpopulation shayo ni remao ndio ya daukaya akanjesha mrefu baba kada kalima bomi hata limpisa parce hanga ndio kaya ni mrudo la 30 minutes si uhala kula mharunga 30 minutes unike mwana nyu hala la 30 minutes donc izo conditions quand izo inime parce que izo shaula ukandungwa la lowa zimanungwa wenja nungwa samizanao donc ze pirzo hier unu azizi here ata en Afrique c'est comme ça chez nous on a vraiment c'est très dur de mrula la 30 minutes tout juste ouais je haba ngo ngam les 30 minutes manyasi sedali yo shirika au hatakambi manyasi ndio fanyishia zameka au kabajeka ya sharia mpe yo shirika pour moi manyasi sedali ze prizozi ya Azi en Afrique wondo mfano rengao shakusurongo mfano wa hondrilio haukane madhamana watu waloleo haina mfano wa rengao wanzo renga mfano wa Faransa renshio ze prizozi heya harimo wakati mziro hamanda unu wakati wa urgence wakati wa uwade wakati ikao hantu wabirili wao uwadengo wazingarao hantemara iso heta ula wabirili wao uwadengo wazingarao hunu wanyanyasi ikango jindao prizo fuko la menteransanu ngalala ondo zaidi wa mingo mirandar ngo aibize ngo hizo kana womfano urenga yo kana izozo jokiri harma okato urgence amanda unu manyasi sidali vanizo zo jokiro batu Gentika unzo na nafasi hata unufaransa kwa denu wanja kaya kele yao ye ministre de la justice ne conseil de ministre afanishiha wa unesokaya wa lidero o wangikao wafanyo matie ya hema hao unufaransa yorantila amjo de vila de mati desharesho ngisho hata habasa wa dezangora chez de pirzo hao sha wa una nafasi sha tena ye societe uyo harumaye nurandao sondage akatoro kwa sondage e societe kwa jahara na konga rijua Komori engeri sosho kandwa fungulwa e societe ke dajo kubali sana ngenyo sana no tene kontu kaya abanunga mu guvernoma shari sana ngabwe e societe shari sana zonre ngarijua kaya wahanuka kukute share c'est-à-dire wakohanga ni amapese kwa capture je c'est-à-dire kabati valeur ajoutée yo kirizo l'hôpital donc esi hakusi maskini haku waluni jibi wao parce que hoandu wala kirizo pio jabasa jesha mrana biokaya ngudo kugula hokirizo izo zonti ni shihana rumaze Afrika hata Azi wandu wadolwa yaho okirizo ezoti zilwa ne jumla madola alafu sababu ni jibi wao kaya malgré kartula lara tuwa malgré tula lona aisha wala shaka lona aisha sha omwe kabati mulio zijiri okirizo ako deja na rikena mbavi na shukura mbavi parce que
Mimi malheureusement Nashukuru kwa mwana Sedali. Nashukuru yawili. Sedali. Andali pashie paritiwa kitilo hiyo hopi rizo wandulu haya ndo rizo Mwana Sedali rishukurie hindi. Antanamu atikamba vi. Mwana Sedali mwanzo rishukurie hindi. Mashukurio ya lopirizo ya Komori rejuka ushukuria hindi. Haukana ikangulio ngizo. Ika ofisi difunguo, ika tabu ngizo, ika mlalo na nguo, huishia wahenda wahaja ya ukanangwa zambao, ezenzia zama kwa zionde mhaji. Mbuto mbezu yaona. Eba la zenongoza hambagala, ze manya sise desiri ya zamba, wanzo ike rishukuria hindi manya Sedali. Urambi? Manu desire ya wana kiwani il a pas la langue dans sa tête. Parce que ngaronawe ni abula balaki kaka mdudu usitoke wana abahiziwa. Noi harwa hambezo yaona. Bili tujiwani hakiko ka ye mwanamme. Sha mimi iyo ni rengawe njambe filosofia ni ojemo baku. Amande heli wahamba nguna chete aborde zambo ba mema kwa maana hatu wabishi kwa kama heli wahambe ministre de la justice. Ndongozi nukadaporo zikubali. Ate droit de l'homme. Watika ushahidu kazi noka tuki kanje shilano heli ubeji hamba. Wandi hatu jari mwa journal. Wande so kanoni zonga hapo. So kamisa tiringa ko kompliste ka wanzo wandi. Sha au moins ni mafanyoka ya nguna chete ya madele mwanya sababu waje génération parce que génération waje wale kezendo police ba ubisie ngatina nafasi shafikiri besiye epirizo leo malheureusement ikiangaliwa shafikiri heka bure na Komori ibanga ko priorite hamaki epirizo maraba menji mwanyasi Sedali wa jamu harmai fikra ya harmodeno kana haina mrungene fursa ya jamu wa harma mpango hamanda unu ili aoneseze fikra zahe watsina utia nkudi yeze fikra za mrajina. Mwanyasi Ripara, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ngasida sina ndo bikozi Abdulrazak. Mwanyasi Abdulrazak ngeribaye fikra yaho ili Ripare kronikero hatu ribaye mpango ili johangalia zindo jina ikao ndo zarjili ya makatiano ngarushiria ya ndani ngamjua hadi sharisi ya wema disi aliao shae ngabono wika kasisi arwainti hatu ngizonzeo mania leo timono ubeidi akaum suadi desire la motoni mjua la moto kwa mahadis sha itambuilio harwae Komori leo ngasi harwae prison Komori c'est vrai jaza ndio na indeni sha autorite wao ni wale problem ndio la bikauka wakati wafungwao watungo renga wala wa ani ngabo prison makaba ila ngabo ya wa ilimatisha za mishabala ngabo pale kote fungo makaba ila na kati kote fungo wa bungufu leo example ambayo ya problemu nye corona njia shanga mwishio kaya maore vanu abahindu adisiru zamba maore ndio kuvurufe maore wazia zivode international wazia wazeni kwa markabu kasunda nzua sha markabu zo zibuliwa maore ndio wade markabu zibuliwa ngezi bade oma clandestin zebe ha daubini zera Komori shaka sumudiwa za bade maranya uja Komori wamwadi wabaliwa wakawatije nzuani watije gatija ala tena nzuani chama clandestin bulongo bahizo wewe wa dawi eskabore ngabo droit de l'homme yabo shele serikali mwanzo na pesa bana serikali haina yote ya mapesa armaensi baishe mara yangu afao yoka basi problem haukawa bulie mashuhuli yafanyiwa harma wakati mziro manda unu noili ekonomie noili wanje mapesa yabo ikaba bulia ya mwana mabado deni yabo tijipaso zito haku manya deja sanga ronao manya harwa katulo noro no kundo hapo jiburilu eze juhudi zae asaidie mali asaidie ngazijai nulo mali na azalize ndio zae ngwenombia hizo ndo mshahara na namfikisho kama mwezi mzima mapesa aliwa hapa mwezi mzima na tushinda ngeze prison naam yabo kabati zo hambabo tena mtu mbacho ambabo tena maraba menji manyasi wa Ripara abonge wangoza tukufu wa Facebook FM ngartsa hao samaha uliho ndo urgence ya rejilia makatiano ngarjo para kronikeri wa hatu iliri baye uo mpango hafasiri ya ushinda ni kurudieze fami habo mjoyo kana fundi karne uo mzima miongoni mwa jomba hangu mzima miongoni mwa baye hangu wakifami ikao harilawa ya makati ndanu ayo
mkinishihani mrejeni harma muda mshashi ilini mnikeni ye barnamaji ya hemadziho enamna ya juhendelea hosi kwa maud shakabli ya rejaba ya mpango ngamparo ya kronikeri wa hatu ranzida iho patie ilivahe ya rjimli size wa mpango enamna ya kaundo endelea hosi kwa lewenu ngarparao ya kronikeri wa Facebook FM ranzida iho patie. Allô. Naam, tonton, salam alaikum. Wa alaikum salam. Naam, barzama siyo. Zanjema alhamdulillah, ndongo zanjema alhamdulillah rabbil alamin. Riwasuli Ribeo mwana tanga wa endu ya tukusaye sapa wade ya kapresida. Wakati watu kisaye mgujo mrehemu ya mlaze banu wameka Mwenyezi Mungu awenze. Mwenyezi Mungu ajele kesura baki kamwa wenze. Inshallah taala. Tonton, riwasuli ya hoa bosatsanu ridunguo watu wale weinu ristehi yemiadi. Naam. Ema detenu wa Komoro. Ngo harmahali nziro ezenzia zama kayokozi jonde muhaji Zimbabwe zendoso za lapitali yeuzijuo kabla ya hemwade shandu wa mkala nsiza no walo hiwa ishia ole danzi desire hendo msafara haja hende hazuru ya pirizo ya moroni hajangu ambo izo yaona nizo mapurzonye ikondo azenshio harmakati mzira mandaun upando waho uni mazamana wa daula ngo habilio droit de l'homme tontonga ona eleswa ngono mrongo iluba ya mpango ujimlise jumwezo ikondo fikirio baishe banvyo wanro kwa fikiri kabanu uisore ngamvyo ngo maswani shamgoja lenga wa banda kujenda totori ewa na mwendelea zama bangar singo shukura wa Mwenyezi Mungu ajela emana nyasola harumana tola enda ula ya kinda wasili sola ta ya jaziro ngwa yewaye engebo ngar singo mshukuria ngujo jelati ati corona ndo kwa mada zila sene kamwa zenze ngwajele kaza ndo zila ziziaban relewana eza saya ukayaba ba Mwenyezi Mungu ajela wandu pia waono waishia ukazila ndongo sisi ndungu rongowa bani sikardo ndongo tu surtout de Facebook FM inu ifanyo kainde television ya taifa rela komori harma dunia kamili hakawa wengi komori tambali ya pia wanawashikomori pia ngo harma dunia alhamdulillah rabbil alamin waidunga ondo ababa waono ka kweli hena ndongo zirungo lobano zila ndongo kanga zijirwe hula engabo ababa sikarnado ilazimu washide waelewe maraia waelewe ka oliboya he wandu waru mawenzi banu aba saa wansi wandu ikao wakansi bana haushida wasikire maraia wa Komori hawashide wasikire mipaka ya Komori chaona ndu wakansi bana au faida za hao ngene ze fami za hao elewana na Mwenyezi Mungu jura hafazo kama ngejo mkinisho kata zila faida za hao surtout waliambiwa basa olio de zitara kiaji pia ezinji wana taika chunda ba faida maskini dele zino kange president yabo shazila tara kizinji wanu jina wazifanyao na zila faida wanu jina wazire kao shandu kwa yeye hafanyuka yeanza yezi Shatoto izoroto elewa harma wakati mziro hamanda unu na wade mziro hamanda unu ushumpi yao vornaima presida ule mengu wahifadhilo watongoso wanu wade kwa johamba umtanganyi hune serikali wahabili ya ukana wabari huo no juze gendarmerie wabali ya magari na mikro ya ukana ngebidio ondote ze kashine ngebidio ondoni kaneze distansi nyimalukani omozindoni otujinda hubi ani lewainu richa manga rona yokana epirizo malani kaombi majandarmu walio ne maprizonnier hama wachililiwa ngwajenda yo kwatina ndo tundi tsoko yonsi kwatina ngabumbadi konga zishumpia orma lapita epirizo hiyo kunuko joka ile waje tonton yokana iso hada ula juzi wishia hazamba ndo yokana kawatsi ntiar mole mengu irespecto za haki za kibinadamu irespecto demokrasi hamande nsi hatu na leweinu ngwajala tsaze nuzi jama toni jajanze tonton jukabena mnaje ebala desire zile amba juzi zakajala ahe eba zinyamba leo gulindo zifungo zingabi wajoka obewatene ngarimombe yao duwa kina Mwenyezi Mungu ajele wandu simonese na umbeho mala jibula ilazimu Mwenyezi Mungu awaregeze roho walishebaro wanawahi Komori wasitofanyuka
zenongo zao pio kwa kentibala hauzulumo ona Komori oisimri kangu adesha ngwa wafikira lonizo haungurungwa ngongo ikao haziono aweka lazima ingewa na ngenu yezikao za akili zao ngiyo njema washide waelewa kama wale watiti wala watambi hao wala ndo washido wanda ndongo njema watomba mzafikira shati ndo wandu mabiro ikala simu yeyezinu weishilewa ni watambi hao jebana ya watambi hao kama ndo wajoka wasitiri cha kanfano afanyo kaya haina jo undoni tambo hawindi ni harongwango mdango mtepirizo yo sinongo ilo njema Mwenyezi Mungu mhafadhi ya hafadhi no asaya deyo sinongo ilo nyangu cha choko bidema rahia waelewe ukabanu sisema ndamba Mwenyezi Mungu yariwe kibala ya zinu sebonti iheze wana wasoma wajushinda wasitiria msi dezetodeza wandu wanonezembea haukazembea zaungizo nziru haku huu mwansi ila bahati uyo ya kane Komori ilawa hauka ijana upeu mziro wa maiti zinji na mayatimame engina haina ndongo nziro tahara kizo pia zija Komori Mwenyezi Mungu jura hafadhilizo wajile kama nziziara mtena engewe kaula zimu wanu wawe engewe wanu andukao wakati bala hausteye marahia au watashe marahia faida ikaula zimu washide waelewe ukaa rangwe tere dirakansi vanu kapate hata na banungu ikawa zishanjo masiwani isusi maitizi njina tahara kina merdema awe kaula zimu wawenyi na rehire marahia riwave riwaveze nungo zao watungue ndua ya bahatisha tena akaula mizumu bahatisho che problemu wandu wao kwa sina zafikira hizo ngwanzambe ukana banu tonton wandu wako utsawato wenidungurwa wani watwema pesa no watsonshanza buyo pirizo ngona haki ngwanzambe ukabanu wandu wakofanya zeku watawa ho pirizo banu kwa tuta wezi fungwe kandu wafungwa shangwa tawao yanzabu no uziro ulio neze condition de vie zilio ho pirizo zilizo nzo ambe tonton wai uliwende sana kwa namna zilio helicho no kangu joshinda kana mnando na region ya hapa zo ona ukabe namna yowarungo bandu joka na mwana mwema na muhi watu kwa sujua sha uliwende sana kwa hizo tena kwa zile haina jo jailiwa haina jo no ngamanzia nazifanya la hakika bayo sinogo lo nyangu akaba ndizo kaiwa so wale mabudu kiwa waulile rako tribunali hula rana ili utono kaya mdu wala kwa Mwenyezi Mungu ujore hafadhi wala mdu wabange made wala yafungiwa mana yola hapo mwana afanya itunda ila mwana ulo made konelewa besha efamizai ngo na Mungu yabo cha mama wae haina namna mboka ke made na zila tabia atuoka ensina mnelio cha Mwenyezi Mungu atomba hikima hala wahe midurangu iwe mwana yarengewa hata hebe haliliwa besho kajaishiliwa abu hato zifanya haoneso kai huti mahala ni na hazi gonelewa babu yutino gwelo nyangu cha Mwenyezi Mungu jori rakiba la haraka ikamwa razi Mwenyezi Mungu arire wana wa Komori wajushida waonie masiwa ya tuyala wajushida mwatima chowanile ye mipaka univoya upe ujirio ola njua nifende dari ya maurela da ala hakika yote nyangu so yote na ngabo mtuso ya rongwabo kaya waja wabuliwa ze markabu zozi buliwa shazira ngo Komori walo maore wale Komori ngone leo chaka basi yo kama ni kwa wanu wale jeliwa ako mwangoro mwezo ngo zoka kweli imiezi ya upe ndo ngone leo utezeshori swafi toto anzari bae wakumoroni wajuzisao kana tonto ka unika ngurumia dia kana mujongesho mbo wende Komori ili wende waone kana ilande nsi yaho shamu owenji bangu ambao kana wakafikirika ngo maswani na banu janga ngawe banu ngwambao kana mkirisha kana ngao mengoni mwa hada bwana ngao mengoni mwa hada Abdalla ngao mengoni mwa hada ya Sakai tonto ndo wajua jibu namnaje na wajitu ni sadala vangar lekezao naam banuri ngarlekezao kana baraka bandrila nanzia za hatu humugiho garlekezao na wajituli sadae ngo hamba abi wandu walekezeze ngo chasi hale ya Mwenyezi Mungu jori bakibala na wajituliza mara yatu wanoka kweli mara yawa kautabi hanondo auka ointo wa Komori toto wa dunia ndoku hala chana watuleba ngwa jufura hitsale kama Mwenyezi Mungu aranza
sena Mwenyezi Mungu jorejeze nchi yetu ila yeshe shakanesi Komori ngachijore jei ne manziki Mwenyezi Mungu ajelie walo wazekia Mwenyezi Mungu ari toharu masanyi songefu roalo ndani ngwajeleri kenao nafasi wahenda na urudi hasala masalimina yeko mwarire je iko mwari yako ebi ngwajo furahi abo mwambo kukonsulte ze nyongo haungwa jo furahi ukana usaufungu ngwajo furahi namnaje ukabanu wakomori sindami tonton wakomori ngombe ukana wamba zinji waishi ya zinji waniko toma zinji nuko sina waona upando wa ulio tonton leondo handani urengao miadi upando wa wakomori ngwajo furahi namnaje kwangalaze nyongo banu za skun nazimrarenga na kaurena jiza mali karma za kazo haja za wamba Mwenyezi Mungu ari yaribe kidala hensi hatu yaribe koli wa hensi hatu Mwenyezi Mungu ari jaidie wangu wana wa Komori wajua huja wasikini hensi ya Komori ya hatu ende nana kwa rikari zia kaulekeza balanja kawa miche tarika rikaomba Mwenyezi Mungu haina rajo singare kurasa rikaomba Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ari kibala haraka yari wanduka ngo ajufa ye Komori wajuste hemi pakaya he Komori abasainu mshindi hazembwana mshindi hazemvu mshindi ohamba mrejei arme Qur'ani mrejei Mungu juu jabokana yaboda bwandu pia orejeyo mababana basainu ngamhalai manza mlinde Mungu yaboba hinke rondo azio babuha au mwanzo mbe na mbengo ba ndombe ole pomurara ngoma do ni sirsoka waambia sisi ba sisi grupu ya hatu harma ndongo hiyo sisi kama mwanere kama ndio kakarja jujibi wa kekara kizinjoni vya Komoro kabanu ze miorendao ukaya rihundo wanadamu rihundenesi au ngonelewa rihundene ne mimpaka engamo sisi zenu sikarno paro ubawandu fikira ukawasi opare ni wonlawa haukanu gwama dijozo zikahali wakawona ndongombi harmaesi wehima wajidailia rahe yezilaye sikinya wandu charu mwezi video inu jinsi ya mbuteleza mndu hauka huyo ngochoona ono wala harengo ayendala hajaru ngomba zanongozo mbinono oskarila tulapirizo abakarna jera ndiala makoko atune zefami za tuzilo ulo kana msiopareni marengo mfungwa dari kartudara mrosini hapo msiopareni mde mare maparo tutatu wano yote ngore jo wasari bi wandosha gani fanya zila ndo kwa Mwenyezi Mungu arongo na wombe Mwenyezi Mungu haina namna ya fanya ri wombe mpaka Mwenyezi Mungu ekazulumu Mwenyezi Mungu jorira ekibala haraka kama ngabondoka na tontongo ngabondoka na tontongo amengoni mwandu kyoko nosu kutonda Komori hauka mkazi wa armaye visuel inde mana ikao bese wandumwa babanu inde mana ikao bese kureje harmo msohafu dabokana ngo aminyakana ngoriyo zenongo tezira zambazira zonao zishuhudia wandu wao wajibu namna tonto mimembe kwa msohabu kama nsuri ambano ngo kaminja paruka arbaye sinar najize chade kinyuma alhamdulillah rabbil alamin wanangu si wazabu wanze warumisha wanza tati wa fari hata wakiri wende warumisha ndobe nsi yao no hacho neila namna wandu waendao haromaye nsi ako mimi na karata hata mwanangu mtima yakausingana yezina wandu mo uihoka watawa wazulumu Komoriwa min Suria hata kama tatabu anasomi yangu alhamdulillah rabbil alamin keje paru tulo armata tarakio kama tata na mata muna waketranki banda kuturia kayanga rize no kwenda na zigirio sindogo zoka wandu warende kize chapsi hali garjo sule kama kuturia wandu ambao kana kuturia eshauzi ya hindi wandu ambao ishia bala rimaleza no Mwenyezi Mungu akaida bana basa haina ndongo wanda mwarungo onga mwenye shahidi zinu ndongo zindifanya zinu pia zinu abaha ribuli lwa zinafasa ka zanongo penga zikao archive yabo kabasa tamba mladuri ana ndongo ka sika kabati mdu ya pamdu hitwa kabati mdu ya erina jizi abuna juri enda wala wakasingana zamaliwa na waiwo wana mabani hawaiwo wala warenge wala kwa jarenga wa furana yo chanu madasi imaginatu kajamenyeha rea turia ho wana kajamenyeha harma za fami abu karma ushidari garjo korir fanya nugo badi bana harma yezi engeo kwa tutawarongono na watolekeza na walekezi babu wanade mwatojoji bwana watojoji warongondo mkinishia kana ngo tuhumlo au kana juzi ngasina zaidi ya mwezimanu kwamba ukanamka grupu ya wandu sita grupu sita haina grupu hapo ikana wandu 50 harmaze grupu hizo
owinji wa wandu wao sawa suli Komori wabakisha hunu wandu 24 miongoni mwao ndawe aniabo msambe ama esperio hanyuyo atajutema wananaseno mkanabaraka chabani wawasili wawasili skari ilikuma sile dala hunu mazima pia roalo hora siri lokumu akalo dala rakafanya pia modifaze katkote pia zahe emasiwa banwari mama siwa pia kafanya dala wilo mkanabaraka dala kamyezi mgari benchi ya behe wandu kamasa kane masiwa Komori le dala wilo bali ntonto ilo bali shanda zile action mwamba ukana uzaba ndro hudungu ndro kawan ngotundwa ya ukana wasabande wandu ma esperio wanzo wandu wa mendu serikali kutsona kanabo izo ngusomengero mozo ngo joka sababu fungwa haukango tuhumula ngo dungo kana ngo juo wandu wanji yabo ntiju wajivombe yabo ntiju haazima ya hendawa use serikali yabo mkinisha kanto tongo tundo haramaro swala hilo kutsona kai jokirufungwa bali banishirikisho chotaese wati yebona zirongwabo wakiri wasiboti na wasema sewaje warifunge chabane nge wachokiri wasimo tengewa jende warishitaki awelele wandu ngalo eni warenda na hii wa hukumulwa yesi yebona singwa chokori fungari rongo kaya zinga ndo nai ye harma ramana mtitira wandu tena mbugu juo kaya zinga ndo nai yebaba wezo ngonelewa mufundi wako endelea mtoto bano wanada mpira haina mnungu sono yebano kijamba abantu sababa yanu kwa hitani bano sababa wanu kwa hitani bako sumu ya kalera zimu yenda babo wandu warumawando na watolekeza na wanengewalekeza abaso jurdi rejira ndo kwando wanungo wema kama ni problem watu ulekeza tonto yebano kwa zion wabakisha unwanga banda winji ni House of Komori wabakisha unungo wanga enga mnenda muda hindi vanwa basi ribaki hunu ngarilekeza zenongo shase ala aduwa hamba bihambari zenongo ngazule kela haraka kambwabe hakasiri wale zokaba sigase mnguju karijo ta wati adamu husona ne emasiwa ya twala ikeza jiri hakaba nusi uishiyanga sibanuga hukumu zenongo mbikawa zifanyiwa nema yake mawenzi yalishwa abo sisi zenongo sisi radio diwani zo da kama chini bafanya hamahadisi wanu ka zenongo mpango wangu muhii wandu waju shida waju wabahatisha tena haukaunu mbahatisho haukawosa wafanyano kabasa tana ndongozi kiriyo chatu juru yensingi haruma taraki ngiyo haruma upeu ngiyo haruma aina mbugu sota ilani yeye zinu awenge wakawandu ikawo ngona irundi nene population wa Komori ilazimu wasebonzi wafanye boti maraya wafungwe wandu wasate na wabahatishe maraba menji tonto wapara waonesa fikra yao wangaza tukufu wahe Facebook FM rumambena kanangarta House maharizi ye umpango watu makatinda nwayo ili rishinde wajao rehubiri ezefami hamanda mnaka karmambiani mzima miongoni mwa legend wa hensi ya hatu mzima miongoni mwandu ikaodo atukuza yensi ya hatu mzima miongoni mwandu ikaodo anikensi ya hatu yesheo mzima miongoni mwandu ikaodo wajana wa mpira wa mhono harma yensi ya hatu fundi karne habadingo dunia ye makati yanu ngarjomni kani unji wa maelezo harmaris olalino harma ye makati ya jao hata mpaka ndayabo eze jamaa pia salam ahsantu